kat sini. Boleh nampak? Boleh nampak. Okey. Boleh dah, saya duduk, saya tua. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada mulanya saya ingin jelaskan bahawa saya amat busy pada hari ini jumpa dengan ramai. Di antara yang saya jumpa ialah Datuk Seri Puan Aziza yang datang untuk mengemukakan cadangan daripada Parti Keadilan tentang jawatan-jawatan dalam kabinet. Mereka mengemukakan 10 nama, walaupun kita minta 3, tapi dalam 10 nama itu ada prioritinya. The first 3 itu dia lebih utama untuk the first core kabinet, iaitu kabinet 10 orang, dan kita akan pilih daripada nama-nama yang dikemukakan. Nama lagi satu parti yang telah kemukakan ialah 3 orang daripada Parti Amanah. Parti Amanah Ahmad Sapu tak datang jumpa saya, tapi dia hantar surat dan kita akan timbang. Seperti biasa, pendirian kita ialah parti-parti akan kemukakan nama-nama dan pilihan kabinet ministeri, dan saya akan putuskan siapa yang akan pegang jawatan mana, kementerian mana, dan ada kemungkinan saya jumpa sekali lagi dengan ketua parti dan saya akan kemukakan kepada mereka. Tapi prinsipnya ialah keputusan dibuat oleh saya sebagai Perdana Menteri. Selain daripada itu, Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei, seperti mana kita semua tahu, dia datang. Ini adalah courtesy call saja, dan saya berasa terhormat kerana ini adalah ketua kerajaan yang pertama yang berjumpa dengan saya setelah saya dilantik sebagai Perdana Menteri. Dianya ketepikan protokol. Biasanya kita foreign heads of government ni tidaklah datang begitu, tapi dia pilih untuk datang berjumpa dengan saya, walaupun kita belum lagi ada kerajaan, functioning kerajaan selain daripada saya sebagai Perdana Menteri. Saya juga berjumpa dengan KSN untuk mengetahui tentang kemajuan arahan-arahan yang telah saya beri kepada KSN berhubung dengan susunan kerajaan dan juga tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada beberapa pegawai. Yang ini akan dilakukan secara tersusun mengikut undang-undang dan peraturan. Dalam pada itu kita dapati bahawa perjanjian kita untuk memberi pengampunan pardon kepada Datuk Seri Anwar akan diteruskan, tetapi proses caranya akan diikuti. Walaupun sudah diputuskan, mungkin akan terlewat sikit sidang Pardons Board ini kerana kita nak ikut aturan peraturan. Seperti yang saya telah maklum beberapa kali, iaitu kerajaan ini akan ikut undang-undang dan segala rules yang ada dalam menjalankan tugas. Kita tidak akan lari daripada proses undang-undang, dan
kita tidak akan lakukan sesuatu yang di luar daripada peruntukan undang-undang. Tidak akan ada arahan bagi orang itu, orang ini dinaik pangkat, diturun pangkat, didera dan sebagainya. Segala-galanya akan dibuat mengikut aturan-peraturan. Petang ini saya berjumpa sekali lagi dengan KSN, bincang tentang progres yang telah diambil olehnya setelah saya bagi arahan 2 hari lepas, dan kita utamakan soal rasuah. Dengan itu kita perlu tentukan tentang kedudukan investigation berkenaan dengan rasuah. Untuk ini, sebelum kita boleh ambil tindakan, kita perlu tentukan bahawa AG, Badan Pendakwa Raya ini dijalankan tugas mereka mengikut aturan-peraturan, memandangkan bahawa ada juga masalah dengan AG akan bercuti dan tepatnya akan diambil oleh Solicitor General, iaitu sebagai seorang yang memang pun berkuasa menjalankan tugas AG. Jadi untuk proses pengampunan umpamanya yang akan menyertai Board of Fathers Board ini ialah timbalan Solicitor General sebenarnya yang boleh mengganti AG dalam proses pengampunan. Saya juga berjumpa dengan beberapa orang yang terlibat dengan siasatan terhadap rasuah yang telah dilakukan, yang entah bagaimana tidak dilaksana. Semua ini memerlukan pelantikan pengurusi baru bagi MACC, Badan Pencegah Rasuah, dan pada esok hari saya harap saya boleh nanti pegawai baru untuk mengepalai MACC ataupun Suruhanjaya Putrajaya banyak sangat lah. Ingat SPRM lah, MACC, macam-macam ada. But anyway, I have been very busy. Jadi bekerja banyak dan sudah saya ingat dapat selesaikan. Saya juga nak jelaskan bahawa pagi ini saya telah ada perjumpaan dengan semua KSU daripada semua kementerian. Saya telah terangkan kepada KSU dasar-dasar kerajaan dan kerja-kerja yang perlu mereka lakukan dan tindakan-tindakan yang dikehendaki diambil oleh mereka. Juga saya memberi pengingatan bahawa kalau ada kes-kes dan sebagainya, ini akan diadakan siasatan oleh pihak yang bertugas. Sekian, terima kasih. Does that in any way mean that he's already suspended of his contract and under investigations? Ya, kedudukan AG ni suka sikit. Dia baru saja diberi kontrak baru dan kita perlu ikut undang-undang. Pada masa ini soal suspension ini memerlukan beberapa tindakan. Sebab itu kita nak supaya dianya diberi cuti. Sementara dia bercuti,
maka Solicitor General akan ambil alih tugasnya dan akan cover dia punya job. Jadi kita masih ada Solicitor General yang boleh jalan tugas Attorney General. So will they be investigate the AG investigate Who? AG, the former Menteri during his leave? So will they be investigate? Apa ni? Apa ni? Yeah. We have to, first of all, make police report, make certain reports before investigation can be carried out. You see, you have to have a basis for investigation. At this moment, kita belum ada formal report, walaupun banyak tuduhan-tuduhan yang dilempar kepada AG, kita kena ada report, dan based on that report, investigation will be carried out. At the time when the investigation is carried out, pada masa itu tindakan boleh diambil untuk suspend AG ataupun tindakan-tindakan lain termasuk sekatan keluar daripada negara. Yeah, just to be clear, so far AG been asked to take leave on the basis of you formally allege that he cover up for all that issue, right? Yes, there have been a lot of complaints against AG, but no formal report. So on that basis, Yeah, on that basis, we give him a holiday. So when will the RCI on 1MDB be formed as promised in PH manifesto before? Where's that? The Royal Commission of Inquiry. We can't go to the Royal Commission until we have some concrete charges against them, and then we can set up a Royal Commission to look into many of the different aspects of 1MDB. MACC chief have resigned. AG is on holiday. Are there more to come? More what? More. how about Nantua? Are you going to suspend some of the KSUs? At the moment, I have to get proper information, proper reports before I can act. I can't just suspend just any officer that I like. I want to do things according to the rules and the procedures. Okay? Has there been any complaints? Yang diambil untuk tahu berapa lama? Secepat mungkin lah. Sebab tu saya work the whole day of yesterday, day before yesterday kerana nak percepatkan proses. But I can't predict by which time it will be ready. But I hope to take very concrete steps dalam 1 minggu ini. Please, you can ask too many questions. Bagi lawan ni. After the 100 days is over, when the Elders Council do their findings, will you be tabling a new budget for the country? They are to look into the what we call the midterm budget, but I have already instructed the Ministry of Finance to look closely at the budget to determine the priorities, the needs, etc. Because our hope is that we can reduce expenditure by the government to as much as possible to the amount of money available to the government. Remembering, of course, that we have to pay interest on our debt and also on the principal. Okay? Tadi Zul ada maklumkan sebab tak kenapa beliau resign sebagai KP SPR? Siapa dia? Atas KP. Tak ada. Why did the MACC chief resign? Why did he submit his resignation as the chief? That is his choice. He has, he may be just removed after we have investigated, or he can resign. He can take leave,
go on a holiday, but in the meantime, if the investigation reveals a case against him, then we will take action. Ketika ini disekat untuk keluar negara atau dia bebas untuk keluar negara? Saya tak pasti beberapa orang yang perlu disekat daripada keluar negara, tapi bukan saja Datuk Seri Najib dan Rosma, tetapi beberapa orang pegawai akan pasport mereka tidak akan ditarik balik, tapi immigration sudah dimaklumkan bahawa mereka tidak boleh benar beberapa orang ini keluar daripada negara. So, John, you're confirming that there's another blacklist of people, leaders barring from going overseas. Was it because of 1MDB or other corruption cases? No blacklist. We are investigating various officers who, the public has heard about, has committed wrongdoings, and if necessary, we will take action to limit their to stop them from leaving the country. Tun, kat sini kan, Tun, ada peguam yang mempersoalkan tindakan Tun melantik Lim Guan Eng sebagai Menteri. Tun, ya Tun, sebelah kiri Tun. Okay. Tun, ada peguam yang mempersoalkan tindakan Tun melantik Lim Guan Eng sebagai Menteri Kewangan. So, memandangkan sekarang Lim Guan Eng menghadapi pertuduhan jenayah di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, so adakah Lim Guan Eng perlu membersihkan namanya terlebih dahulu kerana bimbang mempengaruhi keputusan mahkamah? Dia belum angkat sumpah. Dia dinamakan, tetapi belum angkat sumpah. Dia bukan lagi menjadi menteri sebelum dia angkat sumpah. Does that mean that Kita kena clear that every minister appointed mestilah orang yang layak jadi minister. Kalau ada kes, kita tak boleh lantik. So, can I confirm that an investigation into the Anti-Corruption Commission chief as well seems to have indicated that he's also being investigated? The chief of the Malaysian Anti-Corruption Commission who just resigned. Is he also being investigated? Not only him, but we are looking at many other people. But it will take time for us to determine based on reports. First, we have ordered reports generally on corruption. How many people barring from going overseas? Betul, boleh nyatakan selain Datuk Seri Rosmah dan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Rosmah dan Datuk Seri Najib, siapa lagi yang dihalang untuk keluar negara? Namanya tu. Sekarang ni kita halang di mana kita ada suspicion bahawa mereka terlibat dengan jenayah, dan untuk memudahkan proses investigation, kita tidak boleh benar orang ini keluar daripada negara. Saya tak dapat reveal nama-nama mereka kerana saya belum dapat listnya daripada investigators. Termasuk dengan razak baginda tu? Adakah termasuk dengan razak baginda? Saya ni namanya tak timbul. Tun, are you going to seek Interpol's help to locate Joro? Any request to Interpol to locate Joro? Yes, we have not requested, but we roughly know where he is. How are you going to bring him back, Tun? Yeah? How are you going to bring him back? Leave it to us. I don't go and catch people. There are agencies which are tasked with catching people. Can you also confirm that sensitive government documents have been flown outside the country? Kita tak tahu lah, dekat mana yang destroyed or taken out, kita tak tahu. Tetapi kita dah bagi arahan kepada semua kementerian, dokumen tidak boleh diambil keluar ataupun dibakar. So, Lim Guan Eng sekarang dia ada kes, maksudnya sekarang dia tak boleh jadi menteri kan? Sekarang boleh tak dia jadi menteri? Kita kena ikut the rule of law. If he can be the menteri, he can be.
But if the law says until a man is cleared from any charges or something, then only he can become menteri, kita tunggulah. So sekarang dia masih boleh anda sumpah sebagai menteri. Kita dapat report dulu. Dapat report baru boleh kita tentukan dia nak angkat sumpah ataupun tidak. So in another word, are you going to wait until the court clear him, then he can You ask too only many take over? questions. Adakah wajar seorang yang disampaikan kesalahan wilayah seperti lewat untuk dapat berhenti raja? Yang mana? Adakah wajar seseorang yang disampaikan kesalahan bermoral seperti lewat mendapat pengampunan di raja? Ya. Siapa pun yang buat salah, kalau raja nak ampun, ada asas-asas tertentu, dia boleh diampun. Kita tidak hukum orang kan dia lakukan satu jenayah, maka hukuman itu untuk seumur hidup. Ada masanya. Masa itu boleh dipendekkan, boleh dibanyakkan. Dude, on Kuaning case, You still asking questions? yes. On Kuaning case, does it mean that the court have to clear him first before he can take oath as a minister? I will follow the rule of law. Turn over here. Is there any other investigations carried out besides 1MDB, for example, the Kepimpina or Alta murder? Right now, Cyril is waiting in Australia. The Australians are saying if his sentence is commuted, he can come back and maybe testify further. We cannot do everything at the same time, at one go. You have to take time. There are many faults committed by the previous government. All of them will be investigated, but we can't do everything in one day. So you have to be patient. Tun, berapa banyak KSU akan digugurkan? Belum tahu lagi. So nanti rancangan awam mungkin akan direducekan, Ya, rancangan awam mungkin akan dikurangkan seperti ini. kita nak kurangkan kementerian, terkuranglah KSU pun. Seberapa banyak kan KSU? Belum tahu lagi. Kita punya kabinet kita tentukan setakat 25. Jadi ada kementerian-kementerian dan appointment seperti menteri di Jabatan Perdana Menteri yang perlu kita gugurkan. Tuan, adakah dasar sebelum ni seperti TN50 dan NBOS akan dibatalkan terus lepas ni? Macam mana? TN50 dan NBOS akan dibatalkan? National belum okey, ini memerlukan dasar-dasar kerajaan sebelum ni, transformasi nasional. Semua dasar lama akan dikaji semula. What about the status of What about the status of GLCs and GLICs? Will there be any change or will it be business as usual? All based on reports that we receive. Tuan, kami mendengar ura-ura bahawa JAKIM akan dimansuhkan, adakah itu benar? Apa dia? Kami mendengar ura-ura bahawa JAKIM akan dimansuhkan kerana beberapa aduan yang telah dibuat terhadap JAKIM, adakah itu benar? Saya tak bincang perkara itu hari ini. Saya kena dapat maklumat lah. Tuan, nasib civil servants macam mana saya tu? Yang we going to kecikkan tu macam mana? Kita tidak akan gugurkan setelah mereka bekerja. Kita akan cari satu cara untuk mereka terus bekerja, tapi mungkin agensi-agensi yang berlainan. Saya ingin peringat bahawa di waktu kita downsize government dulu, kita pindahkan jabatan-jabatan kerajaan yang boleh dipindahkan kepada swasta, maka kita pindah kepada swasta dan swasta akan mengambil kerja pegawai-pegawai tertentu. Umpamanya dulu telekom, kita swastakan telekom dan pegawai dalam telekom akan pindah kepada syarikat dan kita dapat kurangkan bilangan pekerja dalam kerajaan. So, yesterday you spoke about Anti-Fake News Act. The act get to stay or get to go away? We have to study.
Then who will take charge of the finance ministry before the finance minister is put his money? Take charge of the Perdana ministry. At the moment, I am taking, well, not actually taking charge, but they report to me. But we have a panel which will look into the work of the finance ministry. Some of the implementation that can be carried out will be carried out, but some will have to wait until the minister is appointed. So is there any alternative minister before Lim Guan Eng? Is there any At this moment, there is no alternative, but it is understood that where ministries need to make decision and it's not yet established, those things will come to the Prime Minister. Okay, thank you. Tuan ada usul UMNO untuk cari kerjasama dengan parti dalam Pakatan Harapan apa? Nah, parti UMNO tak boleh ada dalam Pakatan Harapan. Pasal dia belum tentu sama ada sah ataupun tidak sah. Last question. Do you have any difficulty? Apa maksud parti UMNO bersama kabinet secara keseluruhannya tu, menteri tu bila dapat tahu? Adakah dalam Mei juga ke ataupun bila? Ya, dalam minggu ini saya harap dapat kita bentuk core kabinet dengan 10 orang dan di termasuk juga dengan Perdana Menteri, dan selepas itu dapat dilakukan saya harap pada minggu ini, dan lepas itu yang lagi 15 akan dilantik secepat mungkin. Tuan, apa formasi formula pelantikan kabinet itu? Apa dia? Datuk Sri Anwar Ibrahim give us an update. Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, we are trying to get him pardoned. That will go according to the process of law. How is he today? How is he today? How is he today? How is his? How is he? How is he today? Did you talk to him? No, I didn't talk to him. I talked to him the other day. 2 days ago. UMNO not a legitimate party. You said tak sah, mungkin tidak sah. So UMNO also may not be could UMNO be deregistered? Is its legitimacy being investigated? Well, it has to go to the courts to decide, and then it has to go to Ross, because Ross will have to deregister it. Okay, thank you very much. Thank you. These are some of your questions lah. For some other time.